हेलो एवरीवन स्वागत करछि हम यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हब रे। तो पिला माने हमें आलोचना करतला +3 सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो तुमरो मेजर पेपर बा कोर पेपर 3 रो यूनिट नंबर 2 यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 ऑलरेडी सरी जाइछि। जो माने देखिनी प्लेलिस्ट को विजिट करो सेठी पाई जिवो। तो आज हमें यूनिट नंबर 3 जोटा कि रही अछि सांप्रतिक रिसेंट ट्रेंड सांप्रतिक धारा। तो सांप्रतिक धारा जोटा कि रिसेंट ट्रेंड रही पे यूनिट नंबर 3 तो ताकू आज आम जो 1 मार्क 2 मार्क और 3 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन जहाँ भी रही आम संपूर्ण भाव आलोचना करदे। तो देखो जो मैंने चैनल को प्रथम थर अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करदेव और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव जहाँद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथमे पाइपर। तो देख पे आरंभ करवा। तो देख प्रथम प्रश्न रही नारीवाद जोटा कि रही। तो देखो प्रथम प्रश्न रही अछि नारीवाद फेमिनिज्म शब्द को सर्वप्रथमे क्यों दार्शनिक व्यवहार करथिली। तो जो नारीवाद रही अछि फेमिनिज्म शब्दटी यहाँ को सर्वप्रथमे क्यों दार्शनिक व्यवहार करथिले पिला माने ना चार्ल्स फोरियर। बुझला ऑप्शन नंबर सी होची राइट आंसर चार्ल्स फोरियर। मन रखा चार्ल्स फोरियर। बुझला नेक्स्ट सेकंड प्रश्न रही देखो नारीवाद सपक्ष निम्नलिखित क्यों मतटी ग्रहण योग्य होते पिला माने। तो नारीवाद सपक्ष निम्नलिखित जो मतटी ग्रहण योग्य होते क्यों मत ना पितृ प्राधान्य समाज विरोध। ये जो ऑप्शन नंबर 1 रही ना पिलाने पितृ प्रधान समाज को विरोध यहाँ हूँ राइट आंसर। तो नारीवाद सपक्ष निम्नलिखित पितृ प्रधान समाज को विरोध मतटी ग्रहण योग्य होता है। बुझला यहाँ हूँ राइट आंसर। देखो नेक्स्ट होची तुमर 3 नंबर नारीवाद केउटी एक मौलिक नीति नुहे पिलाने। ये जो 4टी ऑप्शन रही है देख ये 4टी मध्य केउटी नारीवाद गोटे मौलिक नीति नुहे। तो देखा ना नारी स्वाधीनता नारी सशक्तिकरण लिंगगत विषमता को समर्थन पुरुष प्राधान्य समाज को विरोध। तो ये जो 4टी ऑप्शन रही 4टी मध्य नारीवाद एक केउटी एक मौलिक नीति नुहे बोली कहि पिलाने। तो केउटा हम ना लिंगगत विषमता को समर्थन यहाँ हूँ नारीवाद गोटे मौलिक नीति नुहे। आ जो 3टी रही नारी स्वाधीनता नारी सशक्तिकरण पुरुष प्रधान समाज विरोध यहाँ हूँ गोटे गोटे नारीवाद गोटे गोटे मौलिक नीति। बुझीगला देख। तो देख पे परवर्ती प्रश्न देखा जोड़ा रही 4 नंबर देख विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। बुझेगा पे विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन पुस्तकर रचयिता किए पे। तो यहाँ बारंबार प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा कि मेरी वोllstonecraft को जो पुस्तक रही द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। बुझेगा यहाँ हूँ मेरी वोllstonecraft मन रखा 1 मार्क क्वेश्चन। नेक्स्ट उदारवादी नारीवाद आदि प्रवक्ता किए पे। उदारवाद नारीवाद आदि प्रवक्ता किए पे ना मेरी वोllstonecraft। मेरी वोllstonecraft होती उदारवादी नारीवाद आदि प्रवक्ता। बुझेगा नेक्स्ट निम्नोक्त मध्य उग्र नारीवाद जोटा कि रेडिकल फेमिनिज्म पिला माने उग्र नारीवाद माने होची रेडिकल फेमिनिज्म माने होची उग्र नारीवाद। बुझेगा तो देखो निम्नोक्त मध्य उग्र नारीवाद प्रवक्ता किए होचंती पिला माने ना ब्रेटी फ्राइडेन मन रखा ब्रेटी फ्राइडेन ये होचंती उग्र नारीवाद प्रवक्ता। नेक्स्ट तो देखो निम्नोक्त मध्य क्यों मसीह अमेरिकार बोस्टन सहर नेशनलिस्ट ब्लॉक फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन NBFU गठित जोटे NB देख पे NBFU रो फुल फॉर्म होची कौन ना नेशनलिस्ट ब्लॉक फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बुझेगा तो यहाँ केवे गठित होता ना 1977 मसीह 1977 मसीह यहाँ गठित होता। बुझेगा मन रखा सॉरी NBFU यहाँ मन रख। नेक्स्ट निम्नोक्त मध्य किए परिवेश नारीवाद प्रवक्ता अटंती। तो निम्नोक्त मध्य जो 4टी ऑप्शन रही एम मध्य किए परिवेश नारीवाद प्रवक्ता अटंती ना ब्रेटी फ्राइडेन होती परिवेश प्रवक्ता यहाँ। बुझेगा नेक्स्ट उत्तर आधुनिक नारीवाद आद्य प्रवक्ता किए पिला माने ना जूडिथ
टेलर, जुडिथ टेलर टेलर बुझला। नेक्स्ट, क्यों मसीह अमेरिका रे प्रथम सेनेका फल महिला सम्मेलन गठित होता पिलाने? तो क्यों मसीह अमेरिका रे प्रथम सेनेका फल सम्मेलन गठित होता महिला सम्मेलन ना 1848 मसीह। यहाँ ऑप्शन नंबर बी हूँ राइट आंसर 1848 मसीह पिलाने मन रख एटा बुझला। नेक्स्ट देख, नारीवादर प्रथम पर्याय विशेषतः क्यों दाबी रूप में पर्यवसित थिला पिला माने? ना नारी मतदान, एटा हो नारी मतदान। नेक्स्ट, द फेमिनिन मास्टिक्यू पुस्तक रचयिता किए? ना बेटी फ्रीडमैन। नेक्स्ट रही देखीदेव, निम्नलिखित मध्य क्यों दशंधि को मिलित जातिसंघ द्वारा महिला दशंधि पोषण करा जायतिला? ना 1975 रु 1985 मध्य। एटा देखि नेब बुझला। देख नेक्स्ट, क्यों मसीह युक्तराष्ट्र अमेरिका नारी मतदान व्यवस्था कार्यकारी होता? ना 1920 मसीह। एटा हम 1920 पिला मन रखा। नेक्स्ट, एटा जॉन स्टुआर्ट मिल। एबे आम देखा 2 मार्क बुझला, 2 मार्क जो सिलेक्शन क्वेश्चन में रही। तो प्रथम प्रश्न रही नारीवाद कहले कौन बुझ? व्हाट इज फेमिनिज्म? पिला नारीवाद कहले कौन बुझ? तो कह देखो, नारी वर्ग सामाजिक राजनैतिक और सामाजिक अधिकार सपक्ष रे दाबी करुवा मतवाद को नारीवाद बोली कह जाए। कौन कह जाए? ना नारी वर्गंकर सामाजिक राजनैतिक और सामाजिक अधिकार सपक्ष रे जो दाबी करुवा मतवाद को नारीवाद बोली कह जाए पिला बुझीगला। तो साधारणतः पुरुष प्रधान समाज को विरोध करुवा आदर्श को नारीवाद बोले कह जाए। तो साधारणतः पुरुष प्रधान समाज को विरोध करुवा ये जो आदर्श को नारीवाद बोली कह जाए। नारीवाद बा फेमिनिज्म होची एक जुक्तियुक्त तत्व जहाँ नारी स्वाधीनता, नारी अधिकार, नारी मर्यादा और नारी सशक्तिकरण उपर गुरुत्वपूर्ण देता है। यार मूल लक्ष्य होची जे नारी निर्यातिता और शोषण विलोप साधन करवा। तो देख पिला नारीवाद कहले कौन बुझ? मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत बढ़िया से बुझाई के देछि। देख तुम्हें एते लिखिदेले तुमर जो 3 मार्क 2 मार्क जहाँ भी रही पूरा तुमको 2 मार्क रू 2 मार्क सियोर देव। 3 मार्क भी एटा हो बुझला, एमती ना कि 2 मार्क खाली बुझला, एमती 3 मार्क भी हो। तो देख, नारी वर्गंकर सामाजिक राजनैतिक और सामाजिक अधिकार सपक्ष रे दाबी करुवा मतवाद को नारीवाद बोली कह जाए पिला। साधारणतः पुरुष प्रधान समाज को विरोध करुवा आदर्श को नारीवाद बोली कह जाए। तो नारीवाद बा फेमिनिज्म होची गोटे जुक्तियुक्त तत्व जहाँकि नारी स्वाधीनता, नारी अधिकार, नारीर जो स्वाधीनता रही, नारी अधिकार, नारीर मर्यादा और नारी सशक्तिकरण उपर मोस्ट गुरुत्वपूर्ण देता है बुझला, मोस्ट इंपोर्टेंट देता है पिला। तो यार मूल लक्ष्य होची कौन? ना नारी निर्यातिता और शोषण विलोप साधना करवा। ये जो फेमिनिज्म बा नारीवाद मूल लक्ष्य होची जे नारी निर्यातिता और शोषण विलोप साधना करवा बुझीगला। देख नेक्स्ट, नारीवादर 4टी मौलिक लक्ष्य कौन पिला? तो नारीवादर 4टी मौलिक लक्ष्य होची जे प्रथम होची देख पुरुष प्रधान समाज और पितृरक्षिक सामाजिक व्यवस्थार विलोप साधन करवा बुझेला, प्रथम टेटा। नेक्स्ट रही पुरुष और महिला मध्य समानता आनिबा, पुरुष और महिला मानक मध्य समानता आनिबा किपरि से माने परस्पर मध्य समान स्वाधीनता और समान अधिकार प्राप्त करेंगे बुझेला। नेक्स्ट, नारी वर्गंकर स्वाधीनता और अधिकार साब्यस्त करवा, नारी वर्गंकर जो स्वाधीनता और अधिकार रही साब्यस्त करवा। नेक्स्ट, नारी को निर्यातना और शोषण मुक्त करवा, जो नारी माने जो शोषण शिकार होती निर्यातन होती मुक्त करवा पिला बुझेला। यहाँ हूँ नारीवादर मौलिक लक्ष्य गुड़ाक। नेक्स्ट, पितृ प्रधान समाज कौन पिला? देख यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टी, व्हाट इज पेट्रियार्चिकल सोसाइटी? पितृ प्राधान्य समाज। तो देख
ଯେଉଁ ସମାଜର ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ପିତୃ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ପରିବାର ଗୁଡ଼ାକ ରହିଅଛି ଯେଉଁ ସମାଜରେ, ତ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ପୁରୁଷ ପ୍ରଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ସେହି ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ପିତୃ ପ୍ରଧାନ ସମାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ପୁରୁଷ ଆଧିପତ୍ୟ ଥିବା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପିତୃ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ସମାଜରେ ନାରୀକୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତର ବର୍ଗରେ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏ ଯେଉଁ ପିତୃ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜ ରହିଛି ଏ ବର୍ଗରେ ବା ଏ ସମାଜରେ ନାରୀକୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ସତ କଥା ଏଇଟା ବୁଝିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ମାତୃ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜ ରହିଛି ନା କ'ଣ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ବା ସେହି ପରିବାର ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ମାତୃ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା, ତାର ଅପୋଜିଟଟା ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ମାତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଦେଖ ମାତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ମାତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କହିଥିଲି ନା ପିଲାମାନେ, ବୁଝିଲା। ଦେଖ ଏ ପ୍ରକାର ସମାଜରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଉଚ୍ଚ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିଥାଏ। ତ ଏହି ଯେଉଁ ସମାଜ ରହିଛି ମାତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜ, ଏହି ସମାଜରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ବା ଉଚ୍ଚ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମାନତା ଯେଉଁ ଅଧିକାର ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମାଜରେ ସମସ୍ତ ନୀତିନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ରହିଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତ କେତେକ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାତୃପ୍ରଧାନ ସମାଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ କେତେକ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ରହିଛି ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ ମାତୃପ୍ରଧାନ ସମାଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଭିଣ୍ଡିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ କ'ଣ, ତ ଏ ଯେଉଁ ରହିଅଛି ଏଇଟା ମେରୀ ୱୋଷ୍ଟନକ୍ରାଫ୍ଟଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଭିଣ୍ଡିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଓମେନ୍, ତ କ'ଣ ଏଇଟା ଭିଣ୍ଡିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ କ'ଣ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ। ବୁଝିଲା। ତ ଦେଖ ସୁବିଖ୍ୟାତ ନାରୀବାଦୀ ମେରୀ ୱୋଷ୍ଟନକ୍ରାଫ୍ଟ, ସୁବିଖ୍ୟାତ ନାରୀବାଦୀ ମେରୀ ୱୋଷ୍ଟନକ୍ରାଫ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକଟି ହେଉଛି ଭିଣ୍ଡିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଓମେନ୍। ବୁଝିଲା। ତ ମେରୀ ୱୋଷ୍ଟନକ୍ରାଫ୍ଟଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଭିଣ୍ଡିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଓମେନ୍। ତ ନାରୀବାଦର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପୁସ୍ତକ ଏଇଟା ହେଉଛି। ତ ଭିଣ୍ଡିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ନାରୀବାଦ ପ୍ରଭାବଶାଳୀର ଗୋଟିଏ ମୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍। ବୁଝିଲା। ଏଥିରେ ନାରୀ ସମାନତା ଅଧିକାର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମତ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ଦୂର କରି ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଏହି ପୁସ୍ତକରେ। ବୁଝିହେଲା। ତ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଶୋଷଣ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ସମାଜରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ବୈଷମ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଅଛି ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ବା ଶୋଷଣର ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଏହି ଭିଣ୍ଡିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ପୁସ୍ତକରେ। ବୁଝିଲା। ଦେଖ ଉଦାରବାଦୀ ନାରୀବାଦ କ'ଣ, ଲିବରାଲ୍ ଫେମିନିଜିମ୍। ତ ନାରୀବାଦର ପ୍ରଥମ ଆଦର୍ଶ ନୀତିକୁ ଉଦାରବାଦୀ ନାରୀବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ନାରୀବାଦର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଆଦର୍ଶ ନୀତି ରହିଅଛି, ତ ପ୍ରଥମ ଆଦର୍ଶ ନୀତିକୁ ଉଦାରବାଦୀ ନାରୀବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ନାରୀବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରତିଫଳନ ଉଦାରବାଦୀ ନୀତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ଅଟେ। ତ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଏବଂ ଏହାର ଆରୋପ କରିଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଏହାର ଅଧିକାର ଆରୋପ କରିଥାଏ। ମେରୀ ୱୋଷ୍ଟନକ୍ରାଫ୍ଟ, ବେଟି ଫ୍ରିଡେନ୍, ହାରିଏଟ୍ ଟେଲର ଆଦି ନାରୀବାଦ ମାନେ ଉଦାରବାଦୀ ନାରୀବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ। ବୁଝିଲା। ତ ନାରୀବାଦର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ ରହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ସମାଜବାଦୀ ନାରୀବାଦ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଫେମିନିଜିମ୍। ତ ଦେଖ
ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସମାଜବାଦୀ ନାରୀବାଦର ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ତ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସମାଜବାଦୀ ନାରୀବାଦର ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପିଲାମାନେ। ତ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ କେବଳ ନାରୀ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବ ଦରକାର। ତ ଏହି ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ କେବଳ ନାରୀ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବ ଦରକାର ଥିଲା। ଲିଙ୍ଗଗତ ବିଭେଦତା ଦୂର କରି ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତ ଲିଙ୍ଗଗତ ବିଭେଦତା ଦୂର କରି ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଥିଲା ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନାରୀ ଶୋଷଣ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କେବଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅସମାନତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ଅଟେ। ଚାର୍ଲସ ଫରିୟର, ରବର୍ଟ ଓୱେନ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ ଥିଲେ ସମାଜବାଦୀ ନାରୀର। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଉଗ୍ର ନାରୀବାଦ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ରେଡିକାଲ ଫେମିନିଜିମ୍। ତ ଦେଖ 60 ଦଶକରେ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଉଗ୍ର ନାରୀବାଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଶୋଷଣର କାରଣ ହେଉଛି ହାନମାନ୍ୟତା। ନାରୀ ଯଦି ପୁରୁଷ ଭଳି ଦୃଢ଼ ମାନସିକ ବିକଶିତ କରିଥାଏ, ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କୃଷ୍ଣକାୟ ନାରୀବାଦ କ'ଣ? ବ୍ଲାକ୍ ଫେମିନିଜିମ୍। ଏଇଟା ଦେଖିନେବ, ଦେଖ କହିଦେଉଛି। କୃଷ୍ଣକାୟ ନାରୀବାଦ ଏପରି ଏକ ଚିନ୍ତନ ଯାହାକି ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିଥାଏ। ତ କୃଷ୍ଣକାୟ ନାରୀବାଦ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଚିନ୍ତନ ଯାହାକି ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିଥାଏ। କୃଷ୍ଣକାୟ ମହିଳାମାନେ ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ କୃଷ୍ଣକାୟ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ରହିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ସେମାନେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବିତ ସମାଜରେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚୋରିଆଟି ହଲ୍, ପାଟ୍ରିସିଆ ବେଲଜଟ୍, ବାରବାର ସ୍ମିଥ୍ ଇତ୍ୟାଦି ନାରୀବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ପରିବେଶ ନାରୀବାଦ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲ ଫେମିନିଜିମ୍। ତ ପରିବେଶ ନାରୀବାଦ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ନାରୀ ଓ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଦେଇଥାଏ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ନାରୀର ଭୂମିକାକୁ ଏଥିରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। 1974 ମସିହାରେ ଫରାସୀ ନାରୀବାଦ ଫ୍ରାଙ୍କୋ ଡି ୟାବନେ ନିଜ ପୁସ୍ତକ ଲେ ଫେମିନିଜିମ୍ ଔଲାମାର୍ଟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପରିବେଶ ନାରୀବାଦ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଲେସବିଆନ ନାରୀବାଦ କ'ଣ? ବିଶ୍ବ ନାରୀବାଦ କ'ଣ? ଆଧୁନିକତାବାଦ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ମଡର୍ଣ୍ଣିଜିମ୍? ଆଧୁନିକବାଦର ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକବାଦ କ'ଣ? ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖି ନେବ। ତ ଏବେ ରହିଲା ଆମ ଦେଖ ଏଇଟା 4 ମାର୍କ ଯେଉଁ ରହିଅଛି ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଦେଖ ନାରୀବାଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦେଖି ନେବ। ଉଦାରବାଦୀ ନାରୀବାଦ କ'ଣ? ସମାଜ ନାରୀବାଦୀ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଫେମିନିଜିମ୍ କ'ଣ? ଏଇଟା ଦେଖି ନେବ, ସବୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। କୃଷ୍ଣକାୟ ନାରୀବାଦ ଯୋଉଟା ବ୍ଲାକ୍ ଫେମିନିଜିମ୍। ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ସବୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାନିବ ଏଇଟା। ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ନାରୀବାଦ ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଫେମିନିଜିମ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ନାରୀବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଏଇଟା। ବୁଝିହେଲା। এই ଯେଉଁ ଏଇଟା ରହିଛି ତାର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।